بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصرنا. الحمد لله رب العالمين، حكم بالفلاح لأهل الإيمان والخسار لأهل الكفر والطغيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وما له من العظمة والسلطان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتأملوا ما ذكره الله في كتابه من صفات المؤمنين لتأخذوا منها القدوة. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في مطلع سورة المؤمنون بقوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية ما ذكر في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون، ختم 10. وروى النبي بسنده عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان يعمل بهذه الآيات ويتصف بالصفات الحميدة. فأخبر سبحانه في هذه الآيات أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح ودعا إلى الخير ونهى عن الشر وصبر على ما يناله من الأذى
في مقابل ذلك من الناس. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفردوس هو أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، ومنه تنجر أنهار الجنة، فهو أحسن مكان في الجنة. ثم بين سبحانه أن مقامهم في هذا الفردوس دائم مستمر، فلا يخافون من زوال وانتقاله إلى غيرهم، ولا يخافون من زوالهم عنه وإخراجهم منه. تنبه عليه رب العالمين alami nale de dantan fem bela jelen daba masay العالم ode to ko jien nga jien dande bunada madum ka dunia sira jien famnu doro ma jien dantoye comme awre ba yi watini wati adama dunga doni ani adama dunga recherche abe wala kata bo fendo ko adama dinya ka doniya tuma se femnu ma o be ke sababu ye kayra buna adama dona ko jajien were be halbi amba doni ma se mima wakado ko adama dum be ka fitini munun don wati alaka kabako ko daniuna olute foye alaka kabako ko to munun be ni no ni adama de madile haliku me katarate kuye olute foye o goro ore kama be fo chercheur ode mo minte fendo alebe ka nyinindi ka don o ni dinye jien relaje jien be jonu mbolo jien ka doniya tali nya be jonu mbolo be chercheur de bolo munum be anyini dongo do ka fendo don o kunte min don adama de kunte min don bon ni ya la adama dim ba ka nyina maya mu me bela jelenge muna recherche o koroy me ibe doni ba pruti de fitini ode kama bamanan kana kanshite minye kalanto do ka teme bamanan ganga ada kalana ko doni fitini ndron ye mo e ka be fendo abe fitini ni ndron de do way bi shi mu me bela jelenke chestrila dobse ga fare ga donta ga chugumina dobse ga fare ga kodon kan chugumi ni kalan siraye fogata sayasi maite fuy doni dronte o bayra ka wasiga talla bunada madun koni ala de bunada madun la dunia bagaye fena ute femindo kadaka ala be jiena kono fen dando minada madente ala be jiena kono fen dando mina dan tan fen foite ala ye danin damine sibiri ka danin kunche jumado ala ye danin ke fogata danin dafa aya kunche ni joni aya kunche ni bunada madende nana ni dan tan fen to bela jelen soro nyina maya konnala ale jinew dan ka sam bafla de ke ka soro amada madin kelen dan ala ye ko baw dan ka babaw dan ka soro amada madin kelen dan ala ye falen fen no ye jirisun
anin dugukolo falen fɛn bɛɛ lajɛlen ala y'a bɛɛ dan ka sɔrɔ a ma dan fɛn kelen dan adamaden kelen dan ala ye baganw dan ka sɔrɔ a ma adamaden kelen dan ala ye danni kɛ ka danni kɛ fo kana danni kuncɛ ni adamaden de danni ye a ye mɛlɛkɛw dan ka sɔrɔ olu kun tɛ yen ka jinɛw dan ka sɔrɔ olu kun tɛ yen ka jirisunw babaw kɔbaw k'olu bɛɛ lajɛlen dan ka sɔrɔ olu kun tɛ yen ka dugumakolo dan ka sɔrɔ a kun tɛ yen ka sankaba 7 dan ka sɔrɔ u kun tɛ yen kana danni kuncɛ ni bunadamaden danni ye ala ye mɛlɛkɛw dan k'olu dan ni matière première ala ko k'a y'o kɛ lumière de yelen yelen a ye yelen min ni an b'a fɔ a ma nasarakan na ko lumière o lumière min filɛ ye ni physiciens ko a ma les scientifiques spécialisés en physique sont unanimes à dire que la lumière est la vitesse la plus rapide qui soit dans l'existence de la création. Rien n'est plus vite que la lumière. Rien n'est plus rapide que la lumière. Et Dieu a procédé à la création des anges à partir de la lumière. Vous voyez toute la complexité de la création des anges. La matière première qui a servi à leur création fut la lumière. Les anges relèvent d'un statut particulier dans la création. Les anges sont des créatures de Dieu qui sont régies par un régime particulier complètement différent de celui des diables et des hommes. Les anges ne mangent pas, les anges ne boivent pas, les anges n'ont pas la capacité de réfléchir sur le bien et le mal. Les anges ont été conçus pour exécuter avec munitie l'ordre de Dieu. Les anges ne connaissent pas la transgression de Dieu. Les anges ne connaissent pas la désobéissance de Dieu. Les anges ne connaissent pas la contradiction de Dieu. Donc les anges ne sont jamais soumis à la colère de Dieu. Mais pourtant les anges demeurent des créatures comme d'autres sur terre. Le diable fut créé par Dieu en se servant comme matière de base pour la création du diable. Dieu s'est servi du feu. Le feu. Le feu. Le feu qui brûle tout sur son passage. Le feu qui n'a pas d'égal en intensité de brûlure, de consommation, de dégagement, d'énergie. Rien n'est égal au feu. Les diables ont été créés par Dieu à partir du feu. Les diables ont été créés 2000 ans avant la création de l'être humain sur cette terre. Le Satan, Iblis, dont vous entendez parler dans les rouages du Coran, Iblis est un des leurs. Iblis fait partie de la communauté des diables. Les diables sont régis par un régime spécial dans la création. Les diables voient les hommes, mais les hommes ne les voient pas. Les diables sont en coexistence sur cette terre, dans cet univers, dans cette biodiversité avec les hommes, mais le regard des hommes n'est pas accessible aux diables. Mais les diables voient parfaitement les hommes et les diables côtoient les hommes dans tous les compartiments de la vie. Les diables ont été créés à partir du feu. Quant à l'être humain, il a été créé à partir de la terre. Vous voyez toute la différence entre toutes ces trois grandes composantes biologiques de la nature. Chaque composante
relève d'un régime particulier, d'une créature particulière par le Créateur suprême. Mais ces trois grandes créatures vivent en coexistence dans cet univers. Les anges voient les diables, voient les hommes, mais les hommes ne voient ni les anges, ni les diables. Qu'Allah nous donne le savoir. Le savoir relève de la puissance de celui qui a tout créé. Tout ce qu'il donne à l'humanité comme savoir n'est en réalité infiniment rien à côté de ce qui est caché comme savoir à l'humanité. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Coran pour nous servir des catalogues de la création. Pour qu'à partir du Coran, que nous nous mettions au travail de la recherche, au travail de la connaissance, au travail du renforcement de nos capacités. Car l'homme intelligent sait qu'il est en permanence à la quête du savoir. L'homme intelligent est qu'il est en permanence au renforcement de sa capacité dans tous les compartiments de la connaissance. Et une seule connaissance n'en est pas une. Un seul savoir n'est pas le savoir. Connaître un seul domaine n'est pas le savoir. Avoir une seule connaissance, une seule spécialité n'est pas le savoir. Le savoir doit toucher à tous les aspects, à tous les compartiments de la vie humaine, à tous les compartiments de la création. Le savoir n'est véritablement riche quand il est pluridisciplinaire et multidimensionnel. Voilà l'objet même de la révélation du Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et à sa Ummah. Qu'Allah nous donne la connaissance du Coran, qu'Allah nous donne l'amour du Coran, qu'Allah nous mette sur la voie de la méditation en permanence sur le Coran. Ambe sereya kavo bato mawre cité mini batolika kan funa kira ala kelenye. Ambe sereya kavo alakra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaka jondo alaka jidendo danfewna kuntigi ani danfewna herema ala yale de ci ka cili ke hine ka se dantan fen bela jelema alaka kisi ani alaka nema kerengrene o be ciden bayñe alaka jiebe ka ta furu muso barka mawma alaka jiebe ka ta ka sahabaw bela jelema fuka ta se sahabaw labama alaka jiebe ka ta kira ka sahabaw bema ayuhan nas aramadun اتقوا الله تعالى ما أولي كتغى الله نسرنيما وتأملوا ما ذكره الله في كتابه من صفات المؤمنين ما أولي كتحق لجغب وكفهم ما بي ودي آية آية من فاك القرآن بكنا مؤمن جولا alay ayabba dama dama tugu ñogonna aka alqur'ane bakono nana o ayabba dama dama nununa alate ka kuma foy kan fu mumunun jogo ale ala ñestranye baga o jogo ale bato jon ñuma o jogo ale ala ba fo jomi makaka jon ñuma o jogo alay penché o de ka alqur'ane bakono nana surana alere alay sura min toda ko suratul mu'minun kulli man yajonga sura alakangali man yajonye alakra sallallahu alayhi wa sallam agostane anga ala dili aljana la kan ala dili liman yadela
ako kadaka ni mama malli maniya soro ka salli maniya kan aljana be ki ma harami limaniya de aljana konege limaniya de dine konege limaniya de ala doni konege limaniya de ala nyesranya konege wal limaniya de aljana dunda akle ni ala keraga jomi fe ki kanuna ka aljana e hal ni folola kafiriya la ibe laban limaniya la kadaka ni mal limaniya soro ito do aljana kono de ala kangel limaniya joni ala kangel limaniya joni ni me munyira ambal mal islamu anga nanyire negende jiye bara nyuman ke shite mi mise kam godo aljana kono ni mal limaniya soro jiye bara nyuman shite ni yo ke adama de unye ko ke adama de unahina ni kama adama de undemenin kama ala ko kini saramin kaga iga bara nyuman kelengelen bela kale ala ba di ma je kono yanno ki kana ite ni misafi ka nyumana bara nyuman nana sirawo sirafe bara nyuman ke baga bolo hal na make ala kama amake aljana soro kama amake jahannama nyesranya kama foga nyuman de ke mimbe bunada madiun nafa ala ko kabi ka nyuman saradi ma jiyana ko mo site bona ka bara nyuman ale ala yoro mais bara nyuman te bara nyuman mini limaniya ta kono ko be se ka bara nyuman ke bagala se aljana kono te o de kama jiye nyina mayen kono ya aw kana kabada madin shika bara nyuman chayama ana bonyema ko aba miri hal segon kele ko be se ka ke sababu ya tika do aljana kono ka soro limaniya te ni no te ke ala ye limaniya haramiya mogoma mogomi mas aljana haramiya mogoma mogomi masani limaniya limaniya jumanye ode kadala ka fo ala yorete fo ala kele flana ko ala kram muhammadu o ye ala ka cidenye kisine ne ma baye flana asabana limaniya munye nanga walanda bna buli ode kan ano nafade kan no joro de kan ode ka salijo alay ka salijo alay amay rahman masa ay sura min togoda liman yajawna ka alquran bakono ay sura indamne ni kuma kam bele bele minye ode ako qad aflaha almu'minun ako liman yajon kishira koy liman yajon gaina koy liman yajon gaina koy liman yajon kishira koy alabna liman yajon jogo folo folo alabna do tasako fo alladhina hum fi salatihim khashi'un ala kulli man yajon kishira liman yajon gaina kadamun kan liman yajon de moye ala ko ko mogomunu ube siran ale ala nye ko sali konanana sali niyame limaniya sali do de niyame islamaya sali do de femin be mogodo islamaya la o de kalimatu shahada kofe o de ka sali farda duru jo ala ye femin be islame ke islame nyumani ka barka do islame ka limaniya la ka islame ka gere ala la dongodo ka tagafe ambal mal islame o fuito ke ni sali chayate Allah subhanahu wa ta'ala jole mu'minun jogo foli ka kal qur'an bakono ay jogo folo min fol mu'minuna ode ko mogodo mogomnum be sirale ala nye munde kono ube sirale ala nye uba sali kono nana ambal mal islame o ambe wati minani nye noye ala ka sungolu baynye ala ye sungolu bay masri ni fen folo mi nye batu chela ale ala batu sirawla ale ala batu walewla ale ala jianye kowla ala ye fen folo min bla bela jele nye fe ambaluma alislam wode sali awga ala ka fardaw akaw saldita kanye
dalim masay ay wagati munun kerengeren ko luddi awma kaw kolu ke ale alaka fardaw siri wagati ye ale alaka su kono ko seli ka ko mantarafa kayrola ana ke wagati la ka farda mantarafa ke wagati ana kayrola ni limaniyata masere folodi ali bi alaka chide sallallahu alayhi wa sallam ala be ka halibi limaniya jon ay sura min todal mu'minuna halibi ala be ka kuma tuguni ni sura in kono na mogo kan mogo munun kera salim mantrafa bagay uka dine kono na Allah subhanahu wa ta'ala ayeli maniya jon mangutu kadamina salila salimina lilla nu bolo flaye kabantuni kana kunche jumana ni salimina lilla nu bolo flaye masa subhanahu wa ta'ala be mun fola ali bi salimina li ni sali gele ala bolo mu'minun jogo kan ako walladhina hum ala salawatihim yuhafizun ako naye mogo ye ka chesrile no salila nawe mogo ye ka chesrile no salila farda duru ko di alama alaka so kono ala yo noya aleye farda duru ko di alama ake wakati la ala yo noya aleye ka bantuni ka kam mogo ye mogo munu mantara falendo salila ube nafla seli alaye alaka farda ni nyogonche ube naflaw seli alaye alaka misru kono ube naflaw chaya alaye usiso kono nana ube naflaw chaya alaye sudu klama fe ni yoro de la alakira sallallahu alayhi wa sallam dondola sayyidina jibril melekeu ka kunjigi ba anana alakira sallallahu alayhi wa sallam ateliya bagato anana mingi alakira ateliya bagato ay salam bla alakira sallallahu alayhi wa sallam alakira ya jabi ako ya rasulullah ako alaka chide ako alayem bla ko ngana teliya la ako alayem bla ko ngana teliya la kuma kan duru be ko ngano o kuma kan duru fiye ko ngata kuma ka duru nunu bonye kama nu joro kama liman ya jonka nyena maya kono anu joro kama liman ya jonka mijan kono nana yawmal qiyamah jodon anu joro kama liman ya jonka aljana sorolla al qiyamah jodon ni kuma kan duru nunu joro kama ako alayem bla ko ngana ni kuma kan duru fiye ko ngata ko ngana foyi foka faruba kuma kan duru nunu folo sayyidina jibril ko alakrama sallallahu alayhi wa sallam ako ya rasulullah ako alako ko ngana finyana ko ni ba fe ki ga gerale allah ko ni ba fe ka dia ale alay ni ba fe ka ale ala teri ki ka seli mandra fe ka seli chaya ika ke seli fe ika seli kanu ni ba fe ka dia ale alay sallu wan nasu niyam nawba fe o ka diale ala ya ko gerale ala la ko ale ala ka teriya so kale ala ka kanu nyogonya soro sayyidina jibril ko ala krama sallallahu alayhi wa sallam ako sallu wan nasu niyam ako muhammadu ani manton limania jon prenez l'habitude de prier pendant que les gens dorment la nuit. Prenez l'habitude de prier pendant que les gens dorment la nuit. Dieu aime ceux qui s'arrachent de leur lit
Dieu aime ceux qui s'arrachent de la profondeur du sommeil pour se mettre sur le tapis de prière pour lui. Priez pendant que les gens dorment. Priez pendant que la ville est endormie. Priez pendant que le monde est endormi. Mettez-vous debout pour votre Seigneur dans l'humilité, dans la crainte, mais surtout dans l'espoir pendant que les gens sont endormis. Dieu apprécie cette façon de prier et ces moments de prière. Nous traversons une période de très grande opportunité pour les prières. Cette période de très grande opportunité est le Ramadan. Le Ramadan est jalonné de bonnes œuvres. Le Ramadan est parsemé de bonnes actions. Mais retenez en quintessence une action parmi d'autres. Une adoration parmi d'autres. Retenez que la prière n'a pas d'égal dans vos adorations. La prière, c'est d'abord les 5 prières obligatoires à l'heure indiquée et aux endroits indiqués qui ne sont autres que les maisons d'Allah. Encore la prière par les prières surrogatoires. Renforcez vos prières surrogatoires. Levez-vous la nuit, priez pour votre Seigneur. Ay wili sukono ako seli aw daba may Sayyidina Jibril ko alakrama alayhi wassalam ko alayhim blangana ladili kan folo min di mani ladili kan duri ngono o deye kulli man ya jomi naba fene alaka janye ko kai liman ya jomi naba fene alaka lanyini ndam liman ya jomi naba fe abekane ala deli femina ngateme o kan ye ko liman ya jonga ke chesri bagaye soufe selila ka wuli ka seli mamna ramadan besno wala ambalma islamu asabatira ala kira ka kuma kana kisini ne mabaye ko Sayyidina Jibril ya faye kuni mogo min ba fe ala ki korota jena ke ki chesri soufe selila donc la fe selila jien kono ya majigi be roro ala dosima jien kono ya ala baka jomunu wele kata sanfe yelem kata korotama kata barkama ikadala ka fo ala be folo ka jomunu na ode mununga soufe selika cha ala munu be sumu me bela jelens no ko ala olu sentala ama fo ko ni mo min de sumu me be seli ala ki te islam e ko ayde ni be farda duru seli ala ya wakati la ala ga so ko no islam de fu islam ñu magne anga islam be ngalimani a jombe de islam be ngalimani a jombe de wala ye limania jong be islamé unya o de islamé ka sodan so de limania jong wala ye limania jong mangutini qualité folo minye o de salim mantra fali salim ne li nu bolo flay pour être un musulman pieux, pour être un musulman fervent, pour être un musulman proche de Dieu, un musulman dans l'estime de Dieu, il faut donner de la vigueur à vos prières. Ne prenez pas la prière à la légère. La prière est le principal pilier de l'islam. La prière est la porte d'entrée de l'islam. Votre renforcement de la prière est un signe du renforcement de votre foi. Votre attachement à la prière
est un signe de votre attachement à la foi. Votre amour de la prière est synonyme de votre amour pour Dieu. Vous ne priez pour personne d'autre, vous priez pour Dieu. La prière est un acte d'humilité, de dévotion et de rapprochement de la créature à son Créateur. Chers croyants, le Ramadan nous appelle au renforcement de la prière. Le Ramadan est une opportunité pour chacun des jeûneurs de mettre un accent particulier sur la prière. La prière en groupe, la prière dans les maisons d'Allah, mais surtout la prière la nuit dans vos maisons. Dieu vous aime quand vous multipliez les prières. Vous vous approchez de Dieu quand vous augmentez le volume de vos prières. L'abondance de la prière égale l'abondance de la miséricorde du Seigneur. Priez abondamment. Aye sali jo alay. Keren kereni ala ka soufe sali chaya alay. Aye wili akasnogo faraka bo awirela. Snogo keleli ni watina. Oye shetane keleli di. Snogo dogoyali ni watina. Oye here sira de. Here sira bilibili mini alaba dayele limani ajonye ni watina. Sallu wannasu niyam. Ay sali mamina aramadin famba besnogola. Ode tamasere mimbaira kul jonyi limaniya jonde. Ode tamasere mi nobe jonga surunyalira alala. Nobe jonga kanu nyogonyaira alala. Nobe jon ki ke ala kanu jonye. Ala bi kanu ikomi yere ala kanu jogomina. Walati kanu gada fuega figa seli chayaka. Figa seli chayaka. Figa seli chayaka. Amani ne masa subhanahu wa ta'ala fe ala kan ge chesri baga ni sali. Amani ne masa subhanahu wa ta'ala fe ala kan ge seli mine baga nan bolo flay. Amani ne masa subhanahu wa ta'ala fe ala kan ga selu ke kan ja ala ye kan ga selu ke kan angere alala. Kanga seluke ka ala kanu nyogonya soro kanga seluke ka ala ka korota soro ka ala ka bonye soro ka ala ka barka soro obe keni feminye no de sali kanuniye no de sali chayaliye ala ka misiru kono keren ala ansiso kono keren ala ansiso kono anga do ka fo ansiso teke siso heramaye fona sali chaya ansiso kono ansiso teke siso ye shetane fanga be doya yoro mina fona ni sili chaya ansiso kono ansiso teke yoro ye yoro mume ke yoro barka mo ye fembe be ka kono nana ala be barka do belo to soro fu fe fo sali chaya fe ansiso kono ala kange seli mantra fa bagay ala kange chesri bagay ni seliye ala baka jonnu korota kadu kal nafla chaya kan kadu ka sufesteli chaya kan ala kan faraka o jon korota leunga ala ka korota de korota e majigite korota min kofe ala kan korota na ka dine ala kan korota ni limaniya e ala kan balo limaniya kono fogatan labani limaniya e ala ko kanyi a'udhu billahi minash shaitanir rajim qad aflaha almu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص، ونعوذ بك من الجنون، ونعوذ بك من الجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، نسألك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا، ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي
تنادي حين تختنق الحنايا. أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصرنا